Dulu biar tidak dipelihara, tidak menyemprot apa-apa, nah bagus anunya bijinya coklat. Sekarang kalau tidak disemprot, tidak diapai, ampas kita dapat. In Sulawesi, thousands of farmers grow some of the world's best cocoa. These farmers support an important global economy, working from some of the most remote areas. What they lack, however, is access to modern services, to new business opportunities, and to the digital economy. In 2021, Grab, Cargill, and IDEO Last Mile Money partnered to explore a question: how can we empower cocoa farmers to be digital financial agents for the last mile? In a 3-month pilot, we invited 100 new agents to begin by delivering Cargill payments. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris. Di samping saya mendapatkan insentif, sepertinya juga dia mempunyai keuntungan bahwa biar di kebunnya, dia bisa juga beli pulsa. Wah, ternyata kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai petani. Manfaatnya kan kita bisa bekerja sambil bekerja di kebun, kita juga bisa transaksi karena kan selalu bawa HP ke kebun juga. Here in Grab, we actually have commitment, which we call Grab for Good, where we want to empower more and more Indonesians to have access to essential technologies. This project was very aligned with our mission, as Grab was founded on the belief that a technology company could both run profitably and create sustainable impact. And doing this project has enabled us to open up more opportunities for people in rural areas, especially for farmer agents. Well, rural agent plays a critical role in this project because they act as the neutral third party, which ensure easier access to farmers to get their incentive and make sure the deserving farmers getting the incentive as well. Sebelum ada Grab Kios, pertamanya kita ambil di bank. Nah, ternyata kalau kan jaraknya bank di sini ke bank sekitar lebih 10 kilo. Nah, kalau insentifnya terlalu sedikit, taruhlah seumpamanya saya punya terima 57.000, jadi paling-paling mana itu ongkos. Makanya kalau apalagi kalau kita merokok, baru antir terlalu lama. Nah, setelah ini kayaknya kok mudah. Saya secara pribadi bicara sama petani bahwa kalau misalnya kita transaksi ini Pak, tidak perlu kita saling ketemu, tidak mengganggu pekerjaan mereka. Apalagi kan petani dia harus pagi turun ke sawah, siang pulang istirahat sebentar, sholat, terus turun lagi ke kebun. Jadi kalau untuk mengambil lagi premi mereka, ambil waktu mereka lah untuk kerja di ladang. Alhamdulillah merasa mudah dibandingkan biayanya juga agak enteng dibandingkan aplikasi yang lain saya pakai. Perbedaan uangnya agak beda. Selama saya menggunakan aplikasi Grab Kios, banyak dari desa lain meminta kalau bisa insentifnya saya yang salurkan. Mereka bisa tukar dengan barang seperti dengan harga yang murah. Karena petani sawah kan butuh yang penghambat biji kan harganya memang murah. Awalnya kami sebenarnya memang ingin tahu bagaimana caranya berbisnis. Terus terang kalau saya masalah bisnis Bu tidak ada sama sekali. Pas di sini di Grab Kios ini kayaknya berminat deh Bu. Karena terus terang masuk saya umur saya kan sudah hampir juga pensiun, maksudnya berhenti. Artinya suatu saat nanti saya bisa berbisnis. So how did the agents perform? Here are 3 highlights from the pilot data. 99% of Cargill payments were disbursed to farmers successfully. Agents achieved 111% higher revenue than target. And women agents contributed 85% of GMV for the top 10 agents. We call these high performers star agents. The surprising outcome that we found in this project is that the agents' performance
actually exceed our expectations. And we were also very, very excited when we found out that the top 3 performer agents are women, which shows their enthusiasm and that Grab for Good has successfully tapped into a new potential in rural areas. Dengan adanya program ini, petani lebih suka menjual coklatnya ke Kargil karena katanya ada bonus. Alhamdulillah dari ke-9 kemarin yang masuk di program ini, mereka semua berhasil mengambil insentifnya. Kalau petani Bu, terutama masalah antar premi, senang sekali Bu, karena tadinya dia itu harus ke pos atau ke mitra ambil bonusnya. Dengan adanya Grab Kios, petani lebih mudah untuk menjual dan mendapatkan insentifnya itu. So far, this is the most promising digital pilot that we ever created. And we believe that a lot more that we can do to improve farmers' loyalty and resilience in cocoa industry. Untuk sekarang ya perlu ada karena semakin bisa kita melayani para petani. Saya bekerja keras karena saya ingin keluarga saya lebih sejahtera, bahagia, punya penghasilan sendiri. Ya karena kalau kita yang punya penghasilan sendiri, kita yang bisa menghandle sendiri. Saya masih punya cita-cita yang belum kesampaian, yaitu ingin membahagiakan orang tua, menaikkan mereka ke Tanah Suci. Dan dengan adanya Grab Kios, saya yakin semuanya bisa terjadi. In 3 months, we proved that rural agents are not only possible, they can exceed our expectations. They can be trusted agents. They can deliver faster payments. They can meet the growing demand of rural customers. They can build vibrant businesses for their communities on digital platforms. Farmers are showing us how the future of growth is in the last mile.